wakati kwa kula kule shi tuko kwa shaba ngonde ya kidogo bao njo bangonde ya bakalimba hatuna mwadi paske tuko hapa deja tuko saba tunye baishaka uziwa na leta. Of this nature, World leaders are calling for an end to deforestation. Forests are a life support system for the planet's climate, biodiversity, and all humanity. The World Bank and other international donor agencies claim to support the protection of forests and the people that live in them. Yet many donors continue to support industrial-scale logging in tropical forests, saying it is compatible with these aims. But how in touch is the international donor community with the reality on the ground? Global Witness visited 67 communities impacted by industrial-scale logging in 3 provinces of the Democratic Republic of Congo during 2011. This film is drawn from the meetings and interviews with these communities. They all told a similar story. Hapa kumungini yetu kupori hakuna kitu hatamu yenye nabadilika. Tuko tu kuma desordre tu. Kusufrance moya matatu. Epi bao banaisha ganye mingi hatuna kitu hatamu ya lazima kuanza kupoli, kuanza kumungini modele moya negative kitu moya iko. Jiliko kabisa nyama haiko tena. Nyama haiko, meme samaki haiko. Ba mitoni tulimbele tulikuwa na ponea ku samaki. Tulikuwa na ponea kubambincho, tulikuwa na ponea kunyama. Ile samaki si babake, tuko na senga, iko na tusaidia, tunaujisha, tunanunua bitu ya nyumba, tunaisaidia na batoto ya masomo. Konsekanse ya pori, pori inapingilia majani yenye kwa naota kati ya pori. Jule mitukali ile ya kuevacue miti ile. Mangange inakuwa naota kupori. Pori kwa na nyama inaisha kimbia. Kulikuwa mitoni yenye ilikuwa na samaki, haiko tena. Kulikuwa na ile ba miti nyingine mabaoba, yenye ilikuwa na tufurnire karakteri nyingine ya mashenie, haiko tena. Makonsekanse mingi, ile mamiti nyingine kwa tuzibia na mpepeo. Soufflement na kwa tokela tiku manyumba tuko nayo hapa. Tangu société exploitation ilifika hapa, atuona mabadiliko hata moja. Ce que nous voulons qu'ils construisent d'abord les écoles. Oui. Une école pour nous, pour nos enfants, puisque depuis qu'il a commencé à exploiter jusqu'à présent, il n'a rien fait. Ils ont rien fait. Oui, pour le moment, il a fait ça. Nous avions signé un cahier de charges, mais il nous a dit que d'ici quelques mois, il va commencer à construire les bâtiments de l'école. Mais jusqu'à présent, il commence à évacuer les arbres sans avoir même amené un moellon. Most of the communities Global Witness visited have never seen the types of clinics and schools logging companies promote like show homes. Projects that do materialise are typically constructed so poorly that they become unusable and abandoned. Promises of local employment are also routinely ignored. The few jobs that do become available are short-term and often filled by people from outside the local area. Nous venons d'une autre partie de la province et travaillons à la société. On prend l'argent, il y en a l'argent, un peu seulement. Et on souffre. Regardez, les tôles, il n'y en a pas, les trous. Regarde d'abord les lits ne sont pas bien. On habite mal, il n'y en a pas les ponches, ce sont seulement les nattes. Les briques, il n'y en a pas. On met seulement la terre. A honorer madroit yetu yote ya poli. C'est parce que hapa kwetu tulikuwa na lima ukalima 1 hectare unapata 15 saki. Pour le moment nako ukalima 1 hectare unapata 2 saki. Ke kutafikia siku fulani kisha nyie kuya kutupatia kase mafundisho italetaka guerre entre exploitants na ba population. Perhaps the starkest warning yet that current approaches need to change is the increasing rate of conflicts in areas being opened up to industrial scale logging. Auparavant, on vivait ensemble
il y avait un accalmie, donc on collaborait ensemble, c'était bien passé. Mais, arrivé en 1995, nous avons vu un exploitant. Il était venu pour exploiter les bois de notre forêt. Et tout à coup, il a commencé à évacuer des arbres. En voyant cela, d'autres communautés n'étaient pas d'accord. Comme il a commencé à exploiter, alors ça a causé le conflit, ou bien ça a causé le conflit. Les trois communautés sont venues nous attaquer, sont venues encore avec des machettes ou avec des armes. Ils ont incendié 5 maisons ici et ils ont tiré même, ou bien fusillé au moins 5 personnes. In early 2011, a community protested against the logging company who failed to deliver promised development projects. The community was subjected to terrible human rights abuses by the police after the logging company requested assistance from the authorities to resolve the conflict. Les conflits actuels a pour base ces documents ici. Elle va promettre de construire les écoles et les centres de santé. Et la population a observé pendant toute l'année 2010 qu'il n'y avait rien. Elle va dire que c'est à cause de la crise économique mondiale de 2008. Quelques jeunes de la population alicica, fâchés, vont se déplacer, vont aller dans la forêt pour saisir quelques matériels de la Ciforco. Ils vont saisir 3 batteries de Caterpillar, une phonie et un panneau solaire. C'était pour amener la société à la négociation. Batangu bayana butu wana amiliwe wana bakanga mibali batebuka pe basi basali basi amboka mosi moko basoda bali soda mi bayebale mama babira bango wana azaka septante na septante wana ni masuku le maluka nani maluka wana akei koya manjangu akei koya na contrôle moko abengi baninga ngao buke baya basa bango contrôle bapesa bango batisi biso te tokende nde pa bulikolo baye Communities in the DRC are not alone in their experiences with World Bank-sponsored forest reforms. Since 2005, formal complaints have been logged with the World Bank's independent inspection body in Cambodia, DRC and Liberia. The cases investigated expose serious flaws in project design and implementation, including the failure to identify indigenous populations, inflating the economic benefits expected, and failing to consider the impacts of industrial-scale logging on local people and the environment. Parce que tunaona kama leta na ba exploiter biko atuiba. Sie ba senji. Biko atutemporize ondire mtoto uko ataka kutembea na yeye anachoka, nitakubeba pale mbele hata kubebaka. Me exenye inapita tena. Bo wakati banki mondiale iko nakuya batu ya banki mondiale biko akuya obie sasa nye batu ya osea biko akuya malalamiko yetu kwenu iko ba mtu angalie na haba bema. The people who depend upon healthy forests for their livelihoods are bearing the brunt of a system they have no real say in. People are marginalised and impoverished, while their territories are divided up between logging companies mining forests for timber. Les communautés locales sont considérées comme des anciens propriétaires terriens de ces zones-là. Et les mécanismes qui sont prévus dans les codes forestiers devraient assurer normalement que la vie de ces communautés locales puisse être améliorée avec l'exploitation. To be a credible force in protecting forests, the World Bank and other donors must abandon the focus on promoting supposed development via industrial-scale logging. Forest communities and the ecosystems they depend on must be put at the centre of policy objectives. Until this happens, alternative approaches will remain on the margins of mainstream policy, untested and unsupported owing to a fixation on industrial-scale logging. The people of this film should not be an obstacle to the World Bank. They are the World Bank's agenda. Normalement si tunauzika parce que unaona poli hii yote ba miti iko na katika hii oxygen hayo iko naenda haiko tu kwangu
Biko kumonde anti hii biko naangusha. Mesie benye kwa poli basema tusikate ngonda. Si ngonda hii iko naharibika hii.